अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं आकाशा यासीन और प्रोग्राम है जिंदगी। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बेसब्री के साथ इस नई जिंदगी के एक नई एपिसोड का इंतजार भी कर रहे होंगे। ये जो हमारे ये आप स्क्रीन्स पे हमारी बाजू पे ये पट्टी देख सकते हैं ब्लैक, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और जब इस तरह के वाक़यात, ये जो पेशावर सानिया एक मरतबा फिर हमारे सामने आए, इस तरह के जब वाक़यात जो हैं वो फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं तो यकीन जानिए कि दिल जो है वो बहुत दुखता है। और पाकिस्तान में क्या, दुनिया में कहीं भी जहाँ पर भी मुसलमान जो हैं वो मौजूद हैं, दिल उनका दुखता है। क्योंकि जो एक मुसलमान है उसकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरीके से जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई चोट आती है तो जो दर्द है वो पूरा जिस्म जो है वो महसूस करता है। इसी तरीके से उम्मत मुसलमान में कहीं पर भी मुसलमानों पर कहीं आफत आती है, मुसलमानों के साथ कहीं बुरा सलूक होता है या मुसलमान इस तरीके से जो शहादतें हैं वो हमारे सामने आती हैं, तो यकीन जानिए कि पूरी जो उम्मत मुसलमान है, जो पूरा एक जिस्म है, एक धड़ है, ये हिल कर रह जाता है। पूरी दुनिया ने शदीद इस पर शदीद किस्म का जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया। अफसोस का जो चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं वो सामने आई हैं। इसी पर मेरी तरफ से और मेरी जो पूरी ये इंतज़ामिया K2, ये जो पूरी फैमिली है, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा दुख का भी इजहार किया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर अफशा मौजूद हैं। इनसे भी पूछते हैं कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो दिल जो है वो किस तरीके से हमारा दुखता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो काशा बिल्कुल हम ठीक ठाक, लेकिन यह है कि बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है कि हमारे भाई और हमारे उस पोजीशन में कि जब उनकी शहादत हुई वो नमाज की हालत में थे। और गवर्नमेंट पे इतना, गवर्नमेंट को इस पे शदीद रिएक्शन लेना चाहिए और इसका सद्देबाब करना चाहिए कि भी इस तरह के वाक़यात नेक्स्ट ना हो और होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, अब हो या कब हो, होने ही नहीं चाहिए। और ना छोटे पैमाने पे और ना बड़े पैमाने में। तो हम तो अभी 16 दिसंबर बच्चों के आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या नहीं अभी भूले। तो ये इतना, मैं बड़ा दुख के साथ उन फैमिलीज़ के साथ ज़ाहिर अफसोस है हमारा, लेकिन ये है कि हुकूमत को इसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। और डॉक्टर अफशा, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूं कि जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल का ये जो वाक़या हुआ, इसके बाद ये था कि मेरी जो बर्थडे है वो 16 दिसंबर को होती है और मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दिया सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जो सम टाइम होता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको मेंटली तौर पे, इंटरनली आपको इतना ज़्यादा वीक कर देती हैं और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर टेंस हो जाते हो कि आया कि अगर आप खुशी मनाओगे तो आपके अंदर से कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि नहीं, ऐसा नहीं आप करना, मतलब एग्जैक्टली कुछ हुआ है, कहीं गलत हुआ है। बहुत सी माएँ हैं जो जिनकी गोदें जो हैं वो उजड़ चुकी हैं। और यकीन जानिए कि औलाद का दुख एक ऐसा दुख है जिसको इंसान कभी भी फरामोश नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं कि मेरे नेबर्स में हैं, तो उनके 2 बेटे उस स्कूल में पढ़ते थे, पेशावर की फैमिली थी, तो कोलीग है मेरे बच्चों के, वो सब बच्चे, तो उनकी खाला के 2 ही बेटे थे। तो वो उससे एक 9th का था और एक 10th का था और शहीद हो गए। तो मैं ये बात कर रही हूँ तो मुझे वो टाइम याद आ गया कि वो दोनों शहीद हो गए। और वो उस माँ का इस वक्त क्या हाल होगा, मतलब बिल्कुल, क्योंकि वही बात जो मैंने पहले दोहराई कि औलाद का दुख एक ऐसा दुख है कि जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अगर हम खुद पे सोचने पे आए तो हम हर रिश्ता दुनिया में जो है, हर इंसान जो इस दुनिया में है उसको यहाँ से जाना है, लेकिन एक माँ जो होती है उसके लिए ये बर्दाश्त करना कि उसकी जो औलाद है वो अब दुनिया में नहीं रही या किस बेदर्दी के साथ उसकी औलाद को शहीद किया गया या कत्ल किया गया, ये चीज़ें कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती। और कुछ माएँ जो होती हैं उसके बाद जीना छोड़ देती हैं। बिल्कुल, वो हमारी नेबर रिलेटिव भी हैं, तो वो मतलब बस लाइफ ख़त्म हो गया उन दोनों मियाँ बीवी की, मतलब। और हर वक्त उनके लब पे एक बात होती है, जब भी हमारी उनसे मुलाकात होती है तो वो यही बात करते हैं कि काश कि मैं अपने बच्चों को स्कूल ना जाने देती, काश कि मैं एक बच्चे को रोक लेती। मतलब इस तरह का एक काश का लफ्ज़, जो अल्लाह ताला की तरफ से मौत और ज़िंदगी अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से चीज़ें आती हैं उस पे इंसान को सब्र आ जाता है। लेकिन जो इस तरह कत्ले आम कह लें या जिस तरह इस तरह बच्चों के साथ हुआ,
تو وہ چیزیں اس پہ صبر نہیں آتا. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو مسلمان ہیں یہ امت مسلمہ ہے، یہ ایک پورا جسم ہے. کہیں پہ بھی کہیں پر بھی کسی بھی ملک کی بات کی دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی سوشل میڈیا کا دور ہے تو کوئی چیز اس طرح کی کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے تو یقین جانیے کہ ہم ایک دفعہ اندر سے ہل کر رہ جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہماری فیملی میں یہ ایگزیکٹلی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری فیملی کسی ممبر کے ساتھ ہوئی ہیں. مسلم ہم ہر ایک کا درد خود اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں. اب نان مسلم لوگوں کو اتنا وہ نہیں ہوتا جتنا کہ ہم اپنا اخوت بھائی چارہ اور مطلب مومن ایک دوسرے مومن کو پسند کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر کسی غیر مسلموں میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر بھی ہم بھی اس کا بھی انسانیت کے ناطے وہ بھی دکھ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کا جب واقعہ پیش آیا تو یقین جانیے کہ بہت سی جو مائیں تھیں وہ درد انہوں نے اپنے اوپر محسوس کیا. بالکل کہ اس وقت ان کی جو مائیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا. اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک کاش کا جو ورڈ ہوتا ہے نا کہ کاش میں ادھر نہ جاتا اور ایسے ہو جاتا یا میں بچے کو یا بچی کو نہ بھیجتا. تو وہ ایک جو چیز ہے نا وہ ساری عمر کا ایک قلق ہوتا ہے کہ جو جلتا رہتا ہے. جو جلتا رہتا ہے. جی بس بالکل. یہ چیزیں جو ہیں زندگی کا حصہ تو اس کو کہہ سکتے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤن جو ہیں وہ لائف میں آتی ہی ہیں، لیکن جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ جب رونما ہوتے ہیں تو یقین جانیے کہ بہت زیادہ جو فیملیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. خاص طور پر جو وہ مائیں ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ شہادتیں جو ہیں وہ اس وقت بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. تو بہت زیادہ پریشانی کا جو اظہار کیا گیا ہے اور اس طرح کے واقعات وہی ڈاکٹر شاہ آپ والی بات کے حکومت کو کوئی اسٹرکٹ قسم کے ایکشنز جو ہیں اس پر لینے چاہیے. بہت زیادہ ایکشن لینا چاہیے اور یہ اس پہ روکا جائے. اسپیشل اس کے لیے اسپیشل کچھ تشکیل کیا جائے، ٹیمیں بنائی جائیں یا جو بھی، اور سکیورٹی سسٹم بڑا ہائی الرٹ کیا جائے. لیکن اگر ڈاکٹر افشان بات کی جائے تو پہلے تو پاکستان میں دہشت گردی کی اگر بات کی جائے بہت زیادہ ہی کیسز تھے، لیکن اس کے بعد بالکل پرامن اس طرح کے کوئی کوئی بھی اس طرح کے ہمارے پاس مطلب کوئی چھوٹی سے چھوٹی دھماکے کی بھی کبھی کوئی خبر نہیں آئی. لیکن دوبارہ سے اس طرح کے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں نیکسٹ اس طرح کے کوئی بھی خودکش جو یہ دھماکے ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی جو واقعہ ہے وہ ہمارے سامنے نہ آئے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو آگے مزید مطلب بہتریوں کی جانب لے کر جائے، حفظ و امان میں پاکستان کو رکھے اور ہر پاکستانی کو رکھے، ہر مسلمان کو رکھے جو پاکستان میں موجود ہے یا پاکستان سے باہر بھی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. پروگرام ہے زندگی. اس زندگی میں آپ کی بات کی جاتی ہے، زندگی کی رنگوں کی بات کی جاتی ہے، زندگی کی جو امیدیں ہیں اس کی بات کی جاتی ہے اور جو مائیں ہیں خاص طور پر جن کی اولاد نہیں ہے، یہ پروگرام ہی ہے ان کے لیے، ڈیزائن ہی انہی کے لیے کیا گیا، بنایا ہی انہی کے لیے گیا ہے. تو جن لوگوں کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی اور اولاد کی نعمت سے وہ ابھی تک محروم ہیں، تو یہ جو پروگرام ہے اگر فرسٹ ٹائم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ پورا دیکھیے گا، بالکل بھی ٹی وی جو ہے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کال کر سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. تو پروگرام کا حصہ آپ کیسے بنیں گے؟ 051-410 نہیں ہے بھائی، 051-8094-521 یہ ہمارا نمبر ہے جو کہ چینج ہو چکا ہے. تو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتی چلوں، 051-8094-521 یہ ہے ہمارا نمبر جس پر آپ ہمیں کال کریں گے، پروگرام کا حصہ بنیں گے اور جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی ڈاکٹر افشاں کے نمبر جو افشاں میڈیکل سینٹر کے وہ شیئر نہیں کیے، لیکن کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی ڈاکٹر افشاں سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر افشاں یہاں موجود ہیں، بات کیجیے گا. السلام علیکم. آپ کی آواز بہت بلاسٹ ہو رہی ہے. آپ کا پیشنٹ بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے، شاید آپ کو یاد ہو، محمد اقبال بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر مجھے پہچانا آپ نے؟ تھوڑا سا میموری پہ زور تو دے رہی ہوں لیکن اتنے پیشنٹ ہوتے ہیں، I'm sorry. اور آپ ڈاکٹر میں آپ کو آپ سے نا تقریباً 2 ماہ پہلے آیا تھا تو میں نے اپنی وائف کو ساتھ لے کے آیا تھا سوگڑا کو. اچھا جی. تو ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے تو آپ نے بتایا تھا علاج کے بارے میں کہ یعنی کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن آپ وائس میسج بات سنیں، آپ کی وائس نا بہت زیادہ کٹ کے آ رہی ہے. آپ اگر وائس میسج واٹس ایپ کے نمبر پہ کر دیں تو میں ڈیٹیل سے آپ سے بات کر لیتی ہوں. اتنا پیسے مانگ رہے ہیں، پیسے کم ہو سکتے ہیں؟
یہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پیسے کم ہو سکتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں. یہ وہ جو میں لاسٹ کہہ رہی تھی کہ کورسز ہمارے ایکسپینسو ہو جائیں گے, اب اس وقت آپ لوگوں نے نہیں کیا, اور اب تو کہ اب ڈالر اور پیٹرول اور سب چیزیں یہ وہ, اور ہماری یہ جو میڈیکیشنز ہوتی ہے یہ ساری یوروز میں آتی ہے, تو پھر آگے آپ خود سمجھدار ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ ڈیٹیل سے میسیج کر لیں اگر بھائی آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو میں آپ کے لیے جو بھی فروٹفل فیور ہے وہ کروں گی. اور ابھی آپ نے علاج نہیں شروع کیا تو بس آپ اللہ کا نام لے کے, اگر آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہوں گے ڈیفینیٹلی آپ آئے ہیں, ساری ڈیٹیل لے کر گئے ہیں, تو آپ کو انفارمیشن ہوگی اور آپ کے پاس ٹیسٹ بھی موجود ہوں گے جو میں سب سے پہلے پیشنٹ کے کرواتی ہوں, تو آپ وہ لے کر آئیں. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کورس. باقی یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہوں گی, یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بہت عرصہ ہو گیا ہوگا آپ کو بھی, یا بہت سے ایسے ہمارے دیکھنے والے جن کو بہت عرصہ ہو چکا ہوگا اپنا علاج کرواتے ہوئے. یا تو آپ لاکھوں کہیں اور خرچ کر لیں اور آپ 10 سے 15 سال کا جو ٹائم ہے, جو پریشیس آپ کا ٹائم ہے, یا تو آپ وہ ویسٹ کر دیں, یا پھر ایک آپ ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کریں جو آپ کو 2 سے 3 مہینے میں بالکل ٹھیک کر دے اور اس کا پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے. 6 سے 8 ہفتے سے زیادہ میڈیسن دیتی ہوں ایگزیکٹلی. اور میرا جو بھی کورس میں دیتی ہوں ان سے پہلے میں جو ٹیسٹ کرواتی ہوں, ٹیسٹ کے مطابق اگر کاشا میں سمجھتی ہوں کہ آیا میں آپ کا یا کسی پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کر سکتی ہوں تو میں شروع کرتی ہوں. اگر میں نہیں کر سکتی تو میں کہتی ہوں کہ آپ ڈبل اماؤنٹ کے ساتھ بھی آئے, تو I'm sorry میں نہیں کرتی. I'm so sorry, یہ بالکل بھی نہیں کر سکتی. تو یہ پہلے بتاتی ہیں, کوئی میں سمجھتی ہوں کہ آج تک لائف میں نے جتنے ڈاکٹرز دیکھے کوئی بھی ایسے نہیں کہتا کہ بھئی میں نہیں کر سکتا, آپ ایسا کریں کہ پیمنٹ کے ساتھ واپس چلے جائیں. پیمنٹ تو لینی ہی لینی ہے. نہیں پیمنٹ نہیں لینی, مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ تو دے گا کہیں نہ کہیں سے, تو اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے جھوٹ بولے. جب اللہ سچ کے رستے سے ہی دے رہا ہے تو جھوٹ بولنے کی کیا. تو بس سمجھ لیجئے, کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینس دیا ہے, جج کرنے کا سینس آپ کو ہونا چاہیے کہ کون آپ کے ساتھ سنسیئر ہے اور کون آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. میں کسی پیشنٹ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں, میں اپنے پیشنٹ کے ساتھ کہ میں جب پیشنٹ میرا ٹھیک ہوگا تو وہ میرے لیے دعا گو رہے گا. بالکل اپنے پیشنٹ کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ سنسیئر ہو جانا چاہیے. تو یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جب آپ اپنے ساتھ خود سنسیئر نہیں ہوتے, جب آپ اپنے بارے میں خود نہیں سوچتے بلکہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسرے پر, تو یقین جانیے کہ کسی کو کیا ضرورت ہے آپ کے ساتھ سنسیئر ہونے کی. تو اگر آپ سنسیئرٹی چاہتے ہیں, اپنا فیوچر جو ہے اس کو برائٹ کرنا چاہتے ہیں, اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ کافی ایک لمبا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ گزر چکا ہے لیکن پھول جو ہیں آپ کے آنگن میں نہیں کھلے, تو بالکل آپ بالکل صحیح جگہ پہنچ چکے ہیں. بہت زبردست قسم کا شو جو ہے, پروگرام جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں K2 کی اسکرین پر. جینڈر چوائس کے حوالے سے بھی ہمارے بڑے بالکل اولاد نہیں ہے یا اولاد ہو چکی ہے, اولاد ہو چکی بھائی, بہت زیادہ ہم نے مٹھائیاں کھائی ہیں لیکن اولاد ہو چکی ہے. لیکن بھائی جینڈر چوائس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ ہے کہ بھئی بیٹیاں ہیں پر بیٹا نہیں ہے, بیٹا جو ہے وہ تو ضروری ہے. تو وہ بھی لوگ صحیح جگہ پہنچ چکے ہیں جن کے ہاں بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے, اور وہ بیٹے کے خواہش مند ہیں. تو جینڈر چوائس کا پراپر ان کی جانب سے کورس ہوتا ہے, اور آگے جا کے رمضان میں, اور ڈاکٹر افشاں کہیں گے ہمیشہ آکاشا جو ہے یہ اناؤنس کرتی ہے, تو رمضان میں ایک پیکج بھی ان کی جانب سے اناؤنس کیا جاتا ہے جینڈر چوائس. صرف 15 رمضان تک, صرف 15, اور یہ بھی بڑی بات ہے. ہاں جی, یہ بھی بہت بات ہے کہ آپ کی جانب سے یہ آفر جو ہے یہ پیشنٹس کے لیے ہوتی ہے, کہیں پر بھی یہ آفر جو ہیں یہ نہیں دی جاتی. اور یہ بہت ایکسپینسو کورس ہے جینڈر چوائس کا, لیکن اس میں ہم مطلب کافی آف کرتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں ہمیں کس نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ عائشہ بات کر رہی ہوں احمدآباد سے. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر افشاں یہاں پر موجود ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ وہ کون سے ڈیز ہیں کہ جب ہم آپ کو وزٹ کریں. کون سے ڈیز ہیں؟ ویسے تو میجورٹی یہ ہوتا ہے کہ عورتیں پیریڈز کے دوران پرائرٹی دیتے ہیں آنے کو, لیکن آپ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں. فرسٹ ٹائم تو آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں, لیکن جب میں ٹریٹمنٹ شروع کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو سلیکٹیو ڈیز چوز کر کے خود دیتی ہوں کہ آپ یہ دن اویل کریں. لیکن یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ کبھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس اگر پریویس رپورٹس ہیں تو ان کے ساتھ وزٹ کریں. اچھا, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ
آپ کے یعنی نیو سارے ٹیسٹ وغیرہ آپ اپنے ادھر لیب سے جی کرواتے جی ہیں؟ سارے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس سال 6 مہینے پرانے ٹیسٹ ہیں تو وہ سال پرانے ہیں تو وہ رپیٹ ہوئیں گے, اور اگر 6 مہینے پرانے ہیں تو وہ رپیٹ نہیں ہوں گے, انہی کی بیسس پہ آگے ہم چل سکتے ہیں. لیکن آپ کے اگر 2 سال 4 سال 5 سال, اب آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے پاس کیسی رپورٹس ہیں, وہ پھر ہم فریش ہارمونل پروفائل کروا لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سارا باڈی سسٹم ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ آیا کوئی بھی ہارمونل میڈیکیشن ہم آپ کو دیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی پہ سوٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی. ان ٹیسٹوں کے مطابق آپ فضول میڈیکیشن سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 6 سے 8 ہفتے میں اللہ تعالیٰ گڈ نیوز دے دیتا ہے اور آپ میرے پاس کو مٹھائی لے کر آتے ہیں. اور اب میں چلیے کوشش کر رہی ہوں, انشاءاللہ. میرا ویٹ زیادہ ہو گیا, میں نمکین مٹھائی کھانا شروع کر دوں. نہیں نہیں, آپ اچھی لگتی ہیں, ایسے بھی آپ اچھی لگتی ہیں. اچھا, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو لیکن مچ. میرے چلے میاں تھینک یو. مجھے موٹو موٹو کہتے رہتے ہیں. نہیں نہیں, موٹو کو موٹو ہی اچھے لگتے ہیں, میں بھی موٹو ہوں اس لیے مجھے آپ اچھی لگتی ہیں. اچھا, آپ بھی موٹی ہے یعنی کہ صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک تھینک یو سو اللہ مچ کال حافظ. کرنے کے لیے, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اچھی بات بھی انہوں نے کی, موٹوں کو موٹے اچھے لگتے ہیں, لیکن نہیں بھائی ڈاکٹر افشاں پرفیکٹ ہے, میرے خیال میں ایسا انسان کو ہونا صحیح. چاہیے. میں ابھی عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو میں نے 4 kg ویٹ لاس کیا ہے. اچھا, ہاں جی, میرا کم ہوا ہے اور سب مجھے, بلکہ مجھے خود پتا چلا ہے کہ میں میری جو رنگز تھی وہ بڑی انگلیوں میں جو آتی تھی, وہ چھوٹی میں جو آتی تھی وہ اب بڑی میں آنا شروع ہو. ایگزیکٹلی, سم ٹائم مجھے بھی یہ بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے کہ جب کوئی رنگ پہنو ہاتھ میں پوری نہیں آتی, بن گئی یا تھوڑا سا تو موٹے ہو جائیں, تھوڑے سے تو موٹے ہو جائیں. خیر, ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ بھائی کالر جو ہیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ بھائی 1 ہفتے بعد یہ جو شو لگتا ہے, پروگرام لگتا ہے زندگی, اس پہ کال کرنے کے لیے ابھی تک میں آپ کے نمبر نہیں اناؤنس جو ہے وہ کر سکتی کریں بھئی نمبر, میرے سے بھی لوگ بات کریں. 03395139482, 03000539482, یہ دونوں نمبر جو ہے افشاں میڈیکل سینٹر کے ہیں. واٹس ایپ پہ بھی ہے, واٹس ایپ پہ بھی ہیں, ایمو پر بھی ہیں, اور ایسے بھی آپ کال کر سکتے ہیں, لوکل بھی آپ کال کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ کال کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے, کیا کریں گے بھئی, آپ obviously آپ نے ٹائم لینا ہے, جو بھی آپ کی پریویس رپورٹس ہیں وہ آپ نے شیئر کرنی ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی, کیا بات کرنی ہے, ڈاکٹر افشاں یہاں پر موجود ہیں. میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس تمام ٹیسٹ ہو سکتے ہیں؟ جی جی بالکل, ہمارے پاس ہارمونل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور اگر آپ بے اولاد کپل ہیں تو ان کے ریلیٹڈ جو بھی ٹیسٹ ہیں وہ ہم کرواتے ہیں. کال کر گئی پر پھر بھی اور بھی جو بھی چیزیں ہیں, یہ نمبر میں جو بھی باتیں ہیں آپ کی, ٹھیک ہے, جو آپ نہیں بتا سکی کال پہ, وہ آپ بتا سکتے ہیں. 03335139482, 03005139482, یہ دونوں نمبرز جو ہیں افشاں میڈیکل سینٹر کے ہیں. وہاں پر آپ کال کر سکتی ہیں, ساری جو ڈیٹیل ہے وہ پوچھ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی پریویس رپورٹس ہیں وہ بھی شیئر کر سکتی ہیں, اور جو چیزیں, جو باتیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ ڈاکٹر کے علم میں ہونی چاہیے, ان کو پتہ ہونی چاہیے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ شیئر کر سکتی ہیں. دیکھیں کاشا, سب سے بڑی بات جو میں بار بار ایک کہتی رہتی ہوں آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے بھی, کہ جب آپ فیس ٹو فیس سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ بہت بہتر ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹر بھی آپ کو ڈسکس کر سکتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, ہمیں دیکھیں آپ کی باڈی جو ہے وہ بڑی قیمتی ایک سلسلہ ہے, اور یہ کوئی پارس یا جوتی یا کپڑا نہیں ہے کہ اگر کوئی خراب چیز آن لائن آ گئی ہے تو اٹس ناٹ میٹر. تو آپ اس طرح آن لائن یہ وہ نہ کریں, اور ہاں آپ فیس ٹو فیس 1 ٹائم آتے ہیں تو سیکنڈ پھر ہم آپ کو ہینڈل کر لیتے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگا آپ نے مجھے کہا یہ آپ کا شو ہے, اس کی رونق آپ ہیں, کیونکہ یہ پروگرام یہ ہے ہی زندگی, اور جو زندگی کی امیدیں ہیں, ایگزیکٹلی جو زندگی کی امیدیں ہیں وہ ڈاکٹر افشاں سے وابستہ ہیں. السلام علیکم, کس نے ہمیں جوائن کیا؟ جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی حیدر سلطان. جی سر, کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر افشاں یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے شادی کو تقریباً ہو گئے ہیں 10-12 سال. ٹھیک ہو گیا. اور میرے پاس ایک بیٹی ہے 7 سال کی. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے نا کوئی امید نہیں ہمیں لگی. تو آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں دونوں میاں بیوی نے؟ جی ڈاکٹر کافی کیا ٹیسٹ بتاتے کروائے ہیں؟
डॉक्टर क्या बताते हैं आपको? जी डॉक्टर तो यही बताते हैं कि बस ये अल्लाह की तरफ से है, अभी टेस्ट भी ठीक है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी हाफिजाबाद से, जिला हाफिजाबाद। अच्छा, ये तो नहीं पता कि ये कहाँ पर है। बहरहाल ये है कि आप रावलपिंडी पे विजिट कर लें और अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स जो है वो मुझे इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? और अपना जो भी मसला है आप वॉइस नोट कर दें। सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान में आपसे बात कर लूंगी डिटेल के साथ, ठीक हो गया? तो अगर मैंने समझा आपकी रिपोर्ट्स देख के और मैं आपको ठीक कर सकती हूँ, या कुछ रिपोर्ट्स नहीं करवाना चाहूँ मैं, तो वो करवा के फिर मैं आपको बुलवा लूंगी। और मैं आपको एक छोटी सी मैं इस प्रोग्राम के रेफरेंस से बात बता दूं कि जब आप टाइम लेकर आते हैं और जो हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, और टेस्ट करवाने के बाद जो मैं आपको एडवाइस करती हूँ, अगर तो टेस्ट ठीक आते हैं और मैं समझती हूँ कि आया ये दवाई या ये दवाई आपकी बॉडी के ऊपर सूट करती है, तो मैं आपका कोर्स शुरू करती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए, ठीक है? लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि टेस्ट नहीं ठीक आए, मैं आपको नहीं ठीक कर सकती, तो मतलब आप जो मर्जी कर ले, मैं आपको 1 टैबलेट भी नहीं दूंगी, ठीक है? लेकिन एक दफा आप कंसल्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मेरे नंबर नोट कर लें और बिल्कुल परेशान ना हो। जिस अल्लाह ताला ने आपको एक बेटी से नवाजा है, उसका अच्छा अल्लाह ताला अच्छा नसीब करे और अल्लाह ताला बहुत बुलंद बख्त करे हमारी बेटी को। तो इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी आपको बच्चे देगा, फिर आप बंद करवाने आएंगे। जी मैंने ये पूछना था मैम, ये जो आपका नंबर है, ये जो नीचे नंबर आ रहे हैं, जी 033 जी 513 9482 और यही नंबर 0300 पे भी है, और इन दोनों पे व्हाट्सएप भी है और ये नंबर्स भी हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब कहीं से भी जो हमारे कॉलर्स हैं वो हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, तो भाई खुशनसीब तो आप हैं कि आज आपको ये प्रोग्राम जिंदगी जो है वो देखने को मिला है। और खुशनसीब तो आप तब होंगे जब डॉक्टर अफशा के पास आप विजिट करेंगे और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। और मैं बड़ा लंबा चौड़ा कोर्स भी नहीं देती, मैं 6 से 8 हफ्ते की मेडिकेशन देती हूँ। देखो, जिस मेडिसिन ने अच्छा या बुरा असर करना होता है वो पहले 10 दिन में कर देती है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जब हम आपके हार्मोनो प्रोफाइल टेस्ट वगैरह करवा के जब आपको मेडिसिन देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट तो सोचे भी ना कि कुछ होगा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट हमें 2 से 3-4 हफ्तों में आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, जो अच्छी मेडिकेशन जो भी डॉक्टर करता है उसके रिजल्ट्स जो होते हैं, आई थिंक सो वो 2 और 3 डेज में आपको पता चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। जो अच्छी दवा होती है उसका असर जो है वो जल्दी होता है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम भी आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको ये जो प्रोग्राम है इसका सारा थीम पता चल गया कि इसमें है क्या, तो मेरे ख्याल में कि आप सही जगह पहुंच चुके हैं। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपने एक सही जो डॉक्टर है उसको आपने किस तरीके से उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, सारी चीजें जो है अपनी शेयर करनी है। उसके बाद अच्छा, शेयर करने से भी बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं, खुल के आपको पता चल जाता है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने आपको सेंस आप में इतना एग्जैक्टली दी है और होनी भी चाहिए कि आपको पता चल जाए। डॉक्टर का और पेशेंट का ऐसा रिलेशन भी होता है आकाशा कि पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी गुड वेव्स आना शुरू हो जाती है कि भाई ये पेशेंट मेरे से ठीक हो जाएगा, और पेशेंट भी ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई मैं यही वो डॉक्टर है जिससे मैं ठीक हो जाऊं, यही वो डॉक्टर है जो मुझे ठीक कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, किसने हमें ज्वाइन किया है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ। कहाँ से फातिमा बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाएं फातिमा, क्या मसला है? ये मैं डॉक्टर अफशा से बात करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर अफशा ही बोल रही हूँ। जी मेरी कजन है ना, उसका नाम सना है, तो उसका 5 साल हो गया, उसका कोई बेबी नहीं हुआ। आप उनको मेरा नंबर दे दें और फिर आप तैयारी करें मिठाई खिलाने की, ठीक है? जी आपका रावलपिंडी में किस जगह ये है? ये रावलपिंडी नेशनल मार्केट सैटेलाइट टाउन बी ब्लॉक में है। आप आते हैं ना चांदनी चौक से, बारस्ता मरी रोड, चांदनी चौक से अंदर आते हैं तो एक रोड कमर्शियल को जा रही है, एक नेशनल मार्केट को जा रही है।
तो मैं नेशनल मार्केट की जो रोड है उसके ऊपर ही अफशा मेडिकल सेंटर के बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं। सिंपल आप गूगल सर्च कर सकती हैं। और डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर लिखा है। अच्छा, मेरा नाम भी उल्टा लिखा हुआ, डॉक्टर अफशा खान नहीं लिखा हुआ, डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर लिखा हुआ। तो आप गूगल सर्च कर लें, आप डायरेक्ट मेरे पास पहुंच जाएंगी। सुबह 9 से 2 बजे तक मैं होती हूँ, संडे को मेरी छुट्टी होती है और शाम में मैं नहीं होती। आप टाइम लेकर आ जाएं। ये नंबर नोट कर लें, मेरा नंबर है 0333513948 और यही जो है 0300 कोड के साथ भी है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आयशा। और सिंपल आप गूगल सर्च कर सकते हैं। आजकल वो कहते हैं ना गूगल एकदम से गूगल आपको कहां से कहां लेकर चला जाता है, तो अफशा ले जाए बाकी नहीं अफशा मेडिकल सेंटर तक आपको पहुंचा देगा, इजीली पहुंचा देगा आपको। 0518094521 ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करेंगे और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। अच्छा डॉक्टर अफशा, एक दफ़ा मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप प्रॉपर जो प्रोसीजर है पूरा वो आप बता दीजिए हमारे जो देखने वाले, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें देखा है या बहुत टाइम पहले हमने शायद अपने प्रोग्राम में बात की हो कि आपका शेड्यूल क्या है, संडे ऑफ है, उसके अलावा आपकी टीम्स जो है वो टीम जो है वो कब तक वहाँ पर होती है? हम लोग सुबह 9 से 5 बजे तक होते हैं, लेकिन मेरे जो टाइम है पेशेंट देखने के वो सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक होते हैं। और संडे हमारी छुट्टी होती है और सैटरडे और फ्राइडे को भी मैं थोड़ा कम, फ्राइडे की नमाज का ज़रा होता है मुझे, तो ये है कि कम पेशेंट देखते हैं। लेकिन ये है कि ऑनवर्ड मंडे टू सैटरडे हम होते हैं। डॉक्टर शाह आपकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल में कि कुछ लोग जो हैं बेसब्री से आपसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं निम्रा बात कर रही हूँ। निम्रा, डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सवाल है आपका? जी मैं डॉक्टर अफशा से बात करना चाहती हूँ। मेरा 5 दफा मिसकैरेज हो गया। अच्छा, 5वां मिसकैरेज हो गया? जी। तो जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? 5 दफा। 5 दफा ना? जी। तो आप कहाँ से बोल रही हैं बहन? जी जेलम से बात कर रही हूँ। तो आप टाइम लेकर आ जाएं फौरन से पहले। आप कजन मैरिज तो नहीं है, मियाँ बीवी दोनों? नहीं कजन मैरिज नहीं है। कजन मैरिज नहीं है। अच्छा, आप टाइम लेकर आ जाएं। मेरा बेबी हुआ था तो फोर्थ हो गया। आप टाइम लेकर आ जाएं, दोनों मियाँ बीवी आ जाएं, अपनी सारी रिपोर्ट साथ लेकर आए, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा रुबेला आईजीजी या रुबेला आईजीएम जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, शुगर भी है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके आ जाए मैम, टाइम लेकर। मेरे नंबर आप नोट कर लें 0333513948 और यही नंबर 0300 पे भी है। और अपना जब भी आप आए विजिट करके आए। और मेरे एक देवर है, उसकी भी औलाद नहीं है। चलें, आप खुद तो आए ना, जब अल्लाह ताला आप पर करम करेगा फिर आप उन्हें खुद ही उठा के ले आएंगी। बहरहाल आप दोनों गट्ठे भी आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और पर जितनी जल्दी हो सकता है आप जो है वो कांटेक्ट कीजिए, टाइम दीजिए, विजिट कीजिए। और अच्छा, मैं देखती हूँ अमूमन जैसे ही भाई कॉलर हमारा होता है एकदम से सेटिस्फाइड होकर भाई हम तो आ रहे हैं, हम तो पहुंच रहे हैं। ये बस अल्लाह की देन है। हाँ। कि मेरे पास जो एक पेशेंट एक दफा आता है वो कहीं और नहीं जाता, ये कंफर्म बात है। मतलब मेरे से अगर मुलाकात हो जाए ना, यानी आप क्लिनिक पे आए हैं और मेरे से मुलाकात नहीं हुई और फिर आप चले गए हैं कहीं, तो वो उसकी मैं कोई बात नहीं कर सकती। लेकिन जो मेरा पेशेंट है और मेरे से मिल चुका है तो वो फिर उसके बाद वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। इसी तरह आप लोग भी कहीं नहीं जा रहे। किसने हमें ज्वाइन किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? हेलो, से बात कर रही हूँ। सबसे पहले टीवी का जो वॉल्यूम है उसको बंद कर दे। टीवी वॉल्यूम बंद करो। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। हम छोटी सिस्टर है, उनको पीरियड्स का मसला है। उम्र क्या है उनकी? 18। अच्छा, तो आप उन्हें ले आए? कहाँ से बोल रही हैं? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। हाँ, तो इतने करीब बैठी हो तो आ जाओ, फटोफट चाय पियेंगे पहले गट्ठे, फिर छोटी सिस्टर को भी देख लेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ, वो आ जाए। नंबर नोट कर ले मेरा।
اور یہ جو آپ کے یہ پروگرام کے ریفرنس سے میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جو ٹین ایجر بچیوں میں جو یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 18 ایج ہے تو پیریڈز کا جو ایشو ہوتا ہے ان کو ڈائریکٹ میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے جب تک آپ ہارمونل ٹیسٹ نہیں کرواتے یا ٹیسٹ ہونے کے بعد 1-2 جگہ پہلے بھی چیک کروائے ہوئے تو لیکن کوئی بہتری تو نہیں آئی ہے. کوئی بہتری نہیں آئی ہے نا. تو بہرحال ان کے کوئی ہارمونز کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, اس کے مطابق آپ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا. کتنے دن ہوتا ہے ہاسپٹل اوپن؟ سوری, ہاسپٹل کتنے دن اوپن ہوتا ہے آپ کو؟ میں صبح 9 سے 2 بجے تک ہوتی ہوں اور افشا میڈیکل سینٹر ہے. آپ گوگل سرچ بھی کر سکتے ہیں, ڈاکٹر افشا لکھیں گے, آگے لکھیں گے میڈیکل سینٹر. تو میں ایس سے چھم کر کے سامنے آ جاؤں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے, بہت شکریہ. اور یہ ہوتے ہیں ہمارے کالرز جو کچھ کالرز کا ہم موڈ ٹھیک کر دیتے ہیں اور کچھ کالرز جو ہے ہمارا موڈ جو ہے وہ بہت اچھا کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. 05180945221 یہ ہے ہمارا نمبر جس پر آپ ہمیں کال کریں گے, پروگرام کا حصہ بنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ افشا میڈیکل سینٹر کے جو نمبر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. 0333513982 0300513982 یہ دونوں نمبر جو ہیں یہ افشا میڈیکل سینٹر کے ہیں. یہاں پر آپ کال کر سکتے ہیں, ساری انفارمیشن جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اور آپ نے وزٹ بھی کرنا ہے تو پھر آپ یہاں پہ کال کر کے ساری انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. السلام علیکم, کس نے ہمیں جوائن کیا ہے؟ میں سے زینب بولن رہی ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے نا 20 سال ہو گئے شادی بھی نہیں, بچہ نہیں ہے, میڈیکل بھی بڑیاں دوائیاں کھادیاں نے. کدھر سے بول رہی ہیں آپ؟ کتنے ڈاکٹر نے بولیا سی بڈی نے بھی ٹوپاں واش ہونیاں نے تے وہ بھی نہیں ہوئیاں نے تے ہن کوئی مسئلہ حل نہیں ہویا. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ. ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ? ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ. ਉਕਾੜਾ ਨਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ. ਲਲਕਾੜਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ. ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ 0333 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 0333 ਟੂਪਾਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ. اللہ خیر کرے گا. ਤੁਸੀਂ صرف میرا نمبر پہلے نوٹ کرو. 0333 اچھا آ تیرا نمبر نہیں چڑھا ہوں چلن ڈیا وا. جی جی بالکل, جی جو نمبر چل رہا ہے اسکرینز پہ آپ ایسا کریں وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کے بعد کال کریں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. آپ یہ جو اسکرینز پہ آپ ہماری نمبر دیکھ رہی ہیں 0333 513948 اور اس کے علاوہ 0300 513 9482 یہ جو نمبرز ہیں آپ اس پہ کال کر کے ساری جو انفارمیشن ہے وہ آپ لے سکتی ہیں. اور جو بھی آپ کو مسئلہ تھا, آدھے سے زیادہ مسئلہ تو ہمیں پتہ چل گیا, ہاں, لیکن جو مزید مسئلہ رہ گیا وہ آپ ان نمبرز پہ کال کر کے شیئر کر سکتی ہیں. اور جو لوگ ابھی ہمیں کال کرنا چاہ رہے ہیں 05180945221 یہ ہے ہمارا نمبر جس پر آپ ہمیں کال کریں گے, باقاعدہ پروگرام کا حصہ بنیں گے. اور جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے یا کوئی بھی آپ کا سوال ہے یا کسی کے ریفرنس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے لیے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نمبر جو ہے اس پر کال کریں اور پروگرام کا حصہ بنے. جی بالکل. اور بہت سے جو مرد حضرات ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم ہمارا پروگرام دیکھا ہے, ایزوسپرمیا کے جو ایزوسپرمیا میں وہیں جا رہی تھی, وہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. ڈاکٹر افشاں کو پتہ چل جاتا ہے آکاشا کیا بولنا چاہ رہی ہے اور آکاشا کو پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر افشاں کیا کہنا چاہ رہی ہیں. تو بہت سے وہ مرد حضرات جو ایزوسپرمیا کے پیشنٹ ہیں وہ بھی کال کر سکتے ہیں. اور اگر اس نمبر پہ یعنی کہ پروگرام کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تو وہ جو دوسرے نمبرز ہیں یعنی افشاں میڈیکل سینٹر کے ان پہ کال کر کے ٹائم لے سکتے ہیں. السلام علیکم, کس نے ہمیں جوائن کیا ہے؟ وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں عدیپور سے بول رہی ہوں. کہاں سے؟ تو بات کرنی تھی نا کہ میری بہو ہے نا, اس کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی پہلے شادی کے بعد 2 ماہ گزرے تھے تو اس کا عمل ہو گیا تھا, وہ پھر 2 مہینے کا ضائع ہو گیا. اچھا. کافی علاج بھی کروایا, ٹیسٹ بھی کروائے, پھر اس کے بعد 2 مہینے گزرے, پھر اسی طرح عمل ہو گیا, پھر وہ بھی 2 مہینے کا ضائع ہو گیا. تو کزن میرج ہے آپ کے بیٹے اور آپ کی بہو آپس میں کزن ہے؟ نہیں, وہ میری بہن کی پوتی ہے. اچھا, دور پار کے کزن. تو اس کے بعد پھر یہ کوئی 7-8 مہینے ہو گئے ہیں, اس کے بعد پھر
इलाज भी काफी करवाया, फिर उसके बाद कोई नहीं है। अच्छा, आप ऐसा करें, टाइम लेकर आ जाएं, अपनी बहू को साथ लाएं और उनके जो पुराने टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह कोई हैं तो वो साथ लेकर आएं, ठीक है? उनको हम देख लेते हैं और मियाँ बीवी दोनों आए, दोनों के हम कुछ टेस्ट करवाते हैं कि भी किस वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं और मिसकैरेजेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ये फिर हार्मोन्स के जब टेस्ट हो जाते हैं उसके मुताबिक फिर हम आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए या आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये है कि आप उन्हें लेकर आए, अल्लाह ताला खैर करेगा। मेरा 24-25 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात करती हूँ अपने पेशेंट से कि भी ये चीज़ है और ऐसे है और इसका इलाज मुमकिन है, और स्ट्रेट अवे बताती हूँ कि ये चीज़ ऐसे है और ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो आपको साफ मैं मना कर देती हूँ या किसी दूसरे डॉक्टर की तरफ रेफ़र कर देती हूँ, ठीक है? आप उन्हें लेकर आएँ, फिर मैं आपको बेहतर गाइड कर सकती हूँ। लेकिन जब तक पेशेंट सामने नहीं होता उसके बारे में अच्छी या बुरी राय हम कायम नहीं कर सकते कि आया ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है? बाकी अल्लाह ताला आपके आंगन में खुशियाँ दें, आप पोते पोतियों में खेलें, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और माएँ जो होती हैं वो बहुएँ अक्सर ये कहती हैं कि हमारी सास हमें बहुत प्रेशर डालती है, तो बीइंग द मदर, मेरा अपना भी 22 साल का बेटा है, अभी शादी तो नहीं हुई लेकिन मेरी भी एक विश है कि मेरे घर में खुशियाँ हों। तो जो ये सासें होती हैं ये आपसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं बहुओं से, कि जो बहुएं सोचती है जी सासें हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, तो वो ये ना सोचे, ये सोचे कि वो अपने घर को फलता फूलता देखना चाहती है। थैंक यू जैसे मेरा वो एक बेटा ना बड़ा है, वो माजूर है ना, तो छोटी की शादी की है, तो आप कहते हैं कि अल्लाह मियां पोती पोता दे। नहीं, इंशाल्लाह आप परेशान हो, आप उनको लेकर आए। आप बड़ी अच्छी सास लग रही है मुझे और इतनी टेंशन भी ले रही है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आप आए। वो चाहती में मेरा बेटा है, चाहती में होता है, उधर भी इसको लेके गई हूँ, प्राइवेट भी उधर लेके गई हूँ, टेस्ट कर देते हैं तो बस ठीक है, दवाइयाँ लिखाओ तो ठीक हो जाओगे बस। चले, अल्लाह खैर करेगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है? आप उन्हें लेकर आए, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक बहुत अच्छा एक मैसेज कन्वे कर दिया आपने। क्या? ये सास वाला। हाँ, ये वो बच्चियां होती हैं ना तो वो थोड़ा सा डर जाती हैं, घर का माहौल ये वो, तो डरने की जरूरत नहीं। असल में वो भी तो देखो इतना छोटे से बेबी के साथ वो एक ख्वाब देख रही होती है ना कि हमारा बेटा बड़ा होगा और बच्चे होंगे और ये वो, तो वो फिर अगर बहू कोई सास कोई डिमांड कर देती है तो इट्स नॉट मैटर कि भी आप उसको माइंड करें, उसको एंजॉय करें कि भी आपको वो खुश आबाद देखना चाहती हैं। बिल्कुल, हर लम्हा जो है, एक एक मिनट जो है बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है, तो एक एक जो आपका लम्हा है उसको आप इंजॉय कर जाएं। लाइफ में कोई भी आपका कोई इवेंट आ जाए, कोई मौका आ जाए, कोई ऐसा फैमिली के साथ कोई गैदरिंग है, कहीं आउट जाना है, कोई बच्चों के साथ है, किसी बुजुर्ग के साथ है, तो हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। और ये मैंने आपसे सीखा है। बिल्कुल, मेरा प्रोग्राम का जब स्टार्ट था तो आप हमेशा ये बात कहती थी कि लाइफ के हर मोमेंट को आप एंजॉय करो। बिल्कुल। मैं अच्छा अक्सर आकाशा औरतों को देखती हूँ कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो बिल्कुल बेड पे आ जाती है, व्हाट इज दिस यार? वो मतलब आप इस चीज को एंजॉय करो कि अल्लाह ताला कितना बड़ा रुतबा आपको देने लगा है, और नाज नखरे उठाने के लिए पूरी जिंदगी होती है, खाली वही टाइम आप उसमें ना करें। पता नहीं आप क्यों चाहते हो। एनीवेज कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कौन है हमारे साथ? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मरियम। मरियम, मरियम कहाँ से बात कर रही हैं आप? मरियम ने पेटी के अंदर मुंह दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मरियम जो है टीवी की वॉल्यूम जो है उसको ऊंचा करके सुनना चाह रही है। हमारा प्रोग्राम रिपीट भी होता है, सुबह में देख लीजिएगा अपनी आवाज। हाँ मरियम, देखा कॉल बंद हो चुकी है आपकी। जब आप हमें कॉल करते हैं तो काइंडली प्लीज
खुदारा जो टीवी का वॉल्यूम है उसको बंद कर दिया करें, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो रिपीट भी होता है। आप रिपीट में भी अपनी आवाज सुन सकते हो, कितनी सुरीली है आपकी आवाज, वो भी आप सुन सकते हो। और मेरे ये प्रोग्राम K2 के आपके सोशल मीडिया पे भी चलते हैं, इंस्टा पे भी और उस पे भी, यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी कुछ क्लिप्स जो हैं पे, और कुछ ये क्लिप्स जो आपसे बातें होती रहती हैं छोटे छोटे, वो जो मेरी सोशल मीडिया की टीम है वो भी उसको छोटे छोटे कटिंग में करके तो वो भी पोस्ट करती रहती है। मैं नहीं पहुंच सकी अभी तक अपने उन क्लिप्स तक, आज पहुंचूंगी, आज सारे देखूंगी। आज आप अफशा मेडिकल सेंटर खोलिएगा, वहाँ आप बहुत प्यारी लग रही होती है। ओह माय गॉड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशा, वैसे आप बहुत सोचती हैं हमारे बारे में, और मेरे ख्याल में कि पेशेंट्स के साथ साथ आपके साथ जो भी लोग लाइफ में कभी भी मिले वो आपके साथ बहुत खुश रहते होंगे। हाँ बिल्कुल, मेरा जेमिनी स्टार है और मैं फ्रेंडली स्टार हूँ, मैं हर एक का दोस्त हूँ। अच्छा? लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है। ओह माय गॉड, जेमिनाई है इनका स्टार, और ये सब की हैं लेकिन कोई इनका नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये आप ऐसे ही सोच मतलब रही वो हैं। भी सब मेरे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना मैं सब मेरा स्टार ऐसा कि मैं सबका दोस्त हूँ, लेकिन मेरे स्टार के साथ कोई मैच नहीं होता। कोई मैच नहीं करता। होता है जैसे अगर ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ओ नेगेटिव की बात ले ले। जी बिल्कुल। 0518094521 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और जो भी मसला है वो हमारे साथ शेयर करेंगे, कोई भी सवाल है वो हमारे सामने रखेंगे, और उसके साथ साथ अफशा मेडिकल सेंटर के जो नंबर्स हैं वो हैं ये 033351394820 0300513948 ये दोनों नंबर्स जो हैं ये अफशा मेडिकल सेंटर के हैं। इस पर कॉल कीजिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर ये जैसे बहुत से लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि कौन से डेज हैं जिनमें आप वहाँ क्लिनिक में मौजूद हो सकते हैं। मतलब आप वो टाइम लेकर टाइम लेकर आप आ सकते हैं, लेकिन औरतें ये इस हवाले से पूछ रही है ना कि पीरियड्स के दौरान आना है डॉक्टर के पास या विदाउट पीरियड आना है, तो आप किसी भी टाइम आ सकती हैं। और दूसरी बात ये कि जेंडर चॉइस के हवाले से हम बात करेंगे कि उनके लिए भी हम स्पेशल कोर्स देते हैं जो कि 45 डेज का होता है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए हम पहले कुछ टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद हम आपको मेडिकेशन उन टेस्ट के अकॉर्डिंग देते हैं, और फिर उसके बाद सिलेक्टिव डेज देते हैं, और वो सिलेक्टिव डेज जब आप अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी, और सक्सेस रेट जो है 98-99% है। 100% मैं इसलिए नहीं कहती कि शिरक में भी आ जाती है, और अल्लाह ताला की देन है, लेकिन डिपेंड योर कंडीशन के आपके टेस्ट अच्छे आए तो हम आपको कोर्स शुरू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मैं अमाद हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी मेरी एक खाला है, उनकी शादी को 6 साल हो गए हैं। जी 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 जी, तो उनकी औलाद नहीं है। 6-7 साल हो गए हैं तो बच्चे नहीं हैं उनके? नहीं। तो आप उन्हें ले के आ जाएं, टाइम लेकर आ जाएं। अफशा मेडिकल सेंटर है सैटेलाइट टाउन में, नेशनल मार्केट में। आप टाइम लेकर आएं, देख लेते हैं इंशाल्लाह, और दोनों मियाँ बीवी आए। अच्छा, मैं बार बार ये एक बात आपको बताती हूँ कि मेरे पास अक्सर मिसेज आती हैं तो मियाँ नहीं आना चाहते या शाये करते हैं, ये जो भी देखें जिस तरह अल्लाह ताला ने मैदा बनाया है और मैदा ख़राब हो सकता है, जिगर के में कोई ख़राबी आ सकती है, इसी तरह ये भी बॉडी आर्गन्स है, और आपका एज स्पर्मिया के आप पेशेंट हो सकते हैं, या आपके स्पर्म प्री मेच्योर होते हैं या स्पर्म नहीं होते या एग ओव्यूलेशन नहीं होता, तो इसमें शाये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन हज़रात जो भी मेरे पास विज़िट करना चाहे, दोनों मियाँ बीवी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो अवेयरनेस देना हमारा काम है, और मैं पिछले 2 साल से इस प्रोग्राम पे आने का मकसद ये है कि जो लोगों के ज़हन में मिसगाइड है कि भी ये इलाज नहीं मुमकिन है एज़ोस्पर्मिया का, या एक औरत मर्द का कैसे इलाज कर सकती है, या फीमेल डॉक्टर है या मेल, तो जब हम पढ़ते हैं तो हम ये थोड़ी पढ़ते हैं कि ये मर्द है या औरत है, हम ये पढ़ते हैं कि ये पेशेंट है, जस्ट ही इज माय पेशेंट। तो वो फिर हम ये अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जाहिदा कदीर। क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर अफशा से बात करना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर है, उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं,
अच्छा। मेरी सिस्टर की शादी को 4 साल हो गया, वो खुद भी नर्सिंग में है, लेकिन उसका 2 दफा अबॉर्शन हो चुका है। पहले 2 मंथ का, फिर उसके बाद 1 मंथ का, और अभी तक इतने इलाज भी करवाए हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं कि अंदर आपके ना वो या आपकी यूट्रस निकालनी पड़ेगी, तो एक गुच्छा सा बना हुआ साइड पे ना, तो उसको तकलीफ होती है जब, तो फिर वो बहुत, जब भी हर मंथ पीरियड होते हैं उसको तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि या सर्जरी करनी पड़ेगी, तो या फिर आपका ये अंदर से यूट्रस निकलनी पड़ेगी, लेकिन उसका अभी तो बेबी तो एक भी नहीं है। सिस्ट है उनको? जी, रसोलियां हैं उनको? कोई रसोलियां भी कहते हैं, पहले तो स्टार्टिंग में रसोलियां बताई थी, कह रहे थे कि रसोलियां हैं, फिर कहते हैं कि पता नहीं कोई जैसे एक तारों का गुच्छा सा बना होता है ना अंदर, तो कहते हैं इस तरह एक साइड से बना हुआ है। तो कोई टेस्ट वगैरह है आपके पास उनके? जी जी टेस्ट हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट है ना आपके पास, ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना, ठीक है, टीवी स्क्रीन पे देखें, ये व्हाट्सएप नंबर है 0333513948 जी जी। इन नंबर पे आप वो रिपोर्ट्स मुझे भेज दें, और फिर उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद अगर मैंने कुछ नए टेस्ट करवाने हुए तो वो मैं आपके करवा लूंगी, आपकी सिस्टर के, ठीक है। और आप कहाँ से बोल रही हैं बहन? लाहौर से। ठीक है, तो आपको आना पड़ेगा, मियाँ बीवी दोनों को आना पड़ेगा। आ जाएंगे। ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट्स भेजें, फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और सुबह 10 से 11 के दरमियान मैं बात करूंगी। अभी मेरी सारी टीम बैठी हुई है, फोन सुन रही है, आपको टाइम दे रही है। 11 बजे? हाँ, लेकिन सुबह 10 से 11 मैं खुद बात करूंगी, लेकिन आप अभी रिपोर्ट्स और वॉइस नोट छोड़ दें, फिर मैं रिप्लाई करूंगी। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। और जो नंबर्स हैं वो आपको बता दिए गए हैं, हमारी स्क्रीन्स पर भी आ रहे हैं, 0333513948 030005139482 ये दोनों नंबर जो हैं, इन पर आप सारी जो भी आपको मालूमात चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके ले सकती हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता दी जाएंगी, उसके साथ साथ प्रीवियस जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आप शेयर कर सकती हैं। और ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है भाई आपके लिए कि आप सुबह 9 से 10 बजे तक खुद उनसे बात करते हैं। हाँ जी, 10 से 11। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशा, माशाल्लाह से हमेशा की तरह बहुत क्यूट आज भी आप लग रही थी। और थैंक यू सो मच आप सबका, तमाम देखने वालों का, और बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने आज कॉल की और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सीरियस होकर सोचा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग अपने साथ सिंसियर हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई आज का शो मुझे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।